और अभी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके से, जहां एक बस्ती में आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए हैं। यह घटना अभी कुछ देर पहले बालीगंज के 1 नंबर काकुलिया बस्ती में घटी, जहां एक मकान में अगरबत्ती जलाए जाने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस बस्ती में एक घर में शाम के वक्त अगरबत्ती से आग लग गई और देखते ही देखते ये आग दूसरे घरों में फैल गई। इसी बीच कई घरों में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग और तेजी से फैल गई। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। दूसरी ओर 86 नंबर वार्ड की काउंसलर सुदर्शना मुखर्जी भी मौके पर मौजूद हैं। मेयर फिराद हकीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने हालात का जायजा लिया है और पीड़ित लोगों से बातचीत की है। হ্যাঁ, ধূপকাঠি ধুলো জ্বালিয়েছে, ও জ্বালিয়ে রেখে দিয়ে বন্ধ করে চলে গেছে। তারপরে সবাই বলছে আগুন জ্বলেছে, আগুন প্লাস্টিকের মধ্যে পুড়ে গেছে বলে ধোধা করে যেমন সিলিন্ডার বাস হয়েছে, 3-4টে সিলিন্ডার বাস হয়েছে আর খুব আগুন উঠছে। ওইখান থেকে আস্তে আস্তে এখানে আসছে। তখন আমাদের পাড়ার সব বস্তির ছেলেরা মেয়েরা সব বেরিয়ে ঘর বাড়ি পুড়ে গেছে, যার যার জিনিস ছিল সব পুড়ে গেছে। মানুষটা ক্ষতি হয়। তাই এই জন্য আমরা সব বললাম, সব জল আমাদের বস্তির ছেলেরা সব জল দিয়েছে। আর আমাদের এখানকার কাউন্সিলর হচ্ছে সুদর্শনা। হ্যাঁ, এটা এবার 1 নম্বর কাকুলিয়া। আপনার নাম? আমার নাম দেবী পাত্র, আমি এখানেই থাকি। সব ঘর লেগেছে, যার আগুন লেগেছে তাদের যা বক্তব্য এখানে বলে দাও। ঠিক আছে